अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, बाकायदा खंदकें खोदी जा रही हैं। मेरे पास वीडियो है जो कि थोड़ी देर में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से टीएलपी के काफिले का रास्ता रोकने के लिए रास्ते में खंदकों की खुदाई जारी है। और बाय द टाइम जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का काफिला गुजरावाला के करीब पहुंचेगा, खंदकें खुद चुकी होंगी और वो कोई छोटी खंदक नहीं है, वो अच्छी खासी बड़ी खंदक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी दोस्तों कि जो पैदल सवार होंगे वो तो शायद उसको उबूर कर जाएं, लेकिन गाड़ियां इससे आगे नहीं जा सकेंगी। आपको पता है खंदकों को पहले भी खोदा जाता था और ये सबसे पहले जो खंदक खोलने की स्ट्रैटेजी थी ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। उन्होंने ग़ज़वा खंदक बहुत मशहूर है, उन्होंने कुफारे मक्का को हैरान कर दिया था क्योंकि उन्होंने उससे पहले कोई खंदक नहीं देखी थी। अब ये जो काफिला रवां दवा है, इसको जो सबसे पहली रुकावट का सामना करना पड़ेगा वो ये खंदक होगी, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ दोस्तों इस वक्त सूरत हाल क्या है? एक सूरत हाल है जो रोड पे है, इसके पसे पर्दा जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है कि बात पहुंची कहां तक है। हुकूमत ने कितनी बार राब्ता किया पिछले 48 घंटों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, उनका रिस्पांस क्या था, हुकूमत क्या कह रही थी, वो क्या मुतालबा, नया मुतालबा क्या कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में मिलने जा रही हैं। मगर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस खास मौजू पे आप बर वक्त और हर तरह से अपडेटेड रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। दोस्तों खंदक खोदने का आइडिया जो है पंजाब गवर्नमेंट का है और डेफिनेटली ये आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर व मारूफ जो ग़ज़वा खंदक है जिसमें मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी और इसकी वाहिद वजह ये थी कि मुसलमान तादाद में कम, सहूलतों में कम, असलहे में कम, इतने मसाइल थे। मदीना जो है वो नया नया आबाद हो रहा था, तो उसमें मुसलमानों के पास सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की थी कि इन कुफारे मक्का से लड़ेंगे कैसे। तब अल्लाह की मदद से ये खंदक खोदी गई। मुसलमानों ने अपने पेट पर पत्थर बांध के कई दिन लगा के खंदक खोदी और अब तो चूंकि क्रेनें हैं लिहाजा एक दिन में ये एक बहुत बड़ी खंदक है जो खुद गई है। अब गुजरावाला को रास्ता जो है वो बंद हो चुका है इस वक्त। अब इस्लामाबाद जाने के लिए शायद काफिले को कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़े। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर जो मेन जीटी रोड है उसको खोद दिया गया है, वो बिल्कुल उखाड़ दिया गया है उसको। अगर मेन जीटी रोड बंद है, वहाँ पे खंदक खुद चुकी है, तो फिर मुतबादल रास्ता क्या होगा। उससे पहले आप ये वीडियो देख लें, मुख्तसर सी वीडियो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर मैं आपको अगली इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये आपने देखी दोस्तों, ये खंदक खोदी गई है, अच्छी खासी चौड़ी खंदक है, अच्छी खासी गहरी और चौड़ी खंदक है जिसको खोदा गया है। अब सूरत हाल ये है, सवाल ये पैदा होता है जो उस इलाके के रिहायशी हैं क्या वो तहरीक लब्बैक के काफिले की मदद करने आएंगी? क्योंकि होता क्या है, जो लोकल्स होते हैं दोस्तों उनको पता होते हैं बीच के रास्ते। मेरे ख्याल में जो हिस्सा है खंदक वाला उसको अबूर करने के शायद अंदर के रास्ते हों, और अगर हैं तो वो कौन से रास्ते हैं, कोई मुतबादल रास्ता है। और देखिए अगर तो मकामी लोगों को पता है तो मकामी इंतज़ामिया को भी पता होगा, हो सकता है वो उन जगहों पर भी खंदक खुदवा के रख दे। अब पैदल तो आप मार्च कर लेंगे, लेकिन गाड़ियों पे मार्च और बड़े बड़े बसों पे जो मार्च इस वक्त चल रहा है वो शायद मुमकिन नहीं होगा। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा काफिले के लोगों से कि वो अगला सफ़र जो है इस्लामाबाद तक का, जो कि बहुत तवील सफ़र है, क्या वो पैदल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवाल होगा। अब गवर्नमेंट ये कह रही है जी, गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम पिछले 48 घंटों में 4 दफ़ा इनसे रब्ता कर चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी गई जो कि मुज़ाकरात करेगी। अब मेरा सवाल ये है कि जो उनका बुनियादी मुतालबा है कि आपने उनके लीडर को कैद कर रखा है और अब कानून की नज़र से अगर देखा जाए तो आपने बिला वजह कैद कर रखा है, बिला जवाज़ कैद कर रखा है। अदालत का 2 दफ़ा हुक्म आ चुका है कि अल्लामा साद रिजवी को रिहा किया जाए, भाई क्यों रिहा नहीं कर रहे? अच्छा, इस पे मुज़ाकरात किस बात के होने हैं? पंजाब गवर्नमेंट ने इलीगली डिटेन किया हुआ है। मैं ये समझता हूं गैर कानूनी तौर पे साद रिजवी को उन्होंने नजरबंद रखा हुआ है और अदालत का हुक्म ना मानते हुए, अदालत के हुक्म की हुक्म उदूली करते हुए उन्होंने तौहीन अदालत के भी मुर्तकब हुए हैं। अब इस बात पे क्या मुज़ाकरात, जब देखो ना एक शख्स अगर गैर कानूनी काम कर रहा है
اور کہہ رہا ہے آئی جی مذاکرات کرتے ہیں اس پہ. تو آپ کہو گے بھائی تم کام ہی غلط کر رہے ہو, کس بات کے مذاکرات؟ تو اس بات پہ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہاں جو دوسرا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے, اس پہ حکومت کی دلیل ہے کہ اگر فرانس کا سفیر ملک بدر کرتے ہیں تو پوری یورپین یونین ہم سے علیحدہ ہو جائے گی اور مسائل ہوں گے. چلیں اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. وہاں پہ پھر میری ایک دوسری ٹیک آتی ہے. دیکھیں میں ایک حصہ جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں پہ تحریک لبیک پاکستان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, آپ کو اس کی بات سننی چاہیے. تحریک لبیک پاکستان نے قانونی رستہ بھی اپنایا اور مذاکرات کا رستہ بھی اپنایا. نہ ان کو قانونی رستے میں ریلیف ملا, عدالت نے کہہ دیا کہ علامہ صادق رضوی کو چھوڑ دیں, حکومت نے پھر بھی نہیں چھوڑا. نہ ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر ریلیف ملا, اب وہ مجبور ہو کے احتجاج کر رہے ہیں. ہاں لیکن جو چیز مجھے غلط لگتی ہے وہ یہ کہ ان کے احتجاج اور ان کے موقف میں جو شامل ہو جائے وہ تو ہے سچا عاشق رسول, جو نہ ہو اس پہ سوال اٹھا دیتے ہیں. بھائی یہ بات غلط ہے. آپ کسی کو برانڈ نہیں کر سکتے, آپ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. میں نے وہ دیکھی تھی فوٹیج, وہ پولیس والے آ رہے تھے دھرنے کے شرکاء کو وہاں سے روکنے کے لیے, تو وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے آ رہے تھے. ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اس سائڈ والے ہیں وہ عاشق رسول ہیں, جو اس سائڈ والے ہیں وہ نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ دینے کا حضور آپ کو حق نہیں کسی کا, نہ آپ پہ کسی عالم کو حق ہے اور نہ آپ کو حق ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ باندھیں کہ جو اس جماعت کا حصہ ہوگا وہ سچا عاشق رسول ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی تھی, آپ کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول کو نبھاتے ہوئے اور بدلہ لینے کے لیے فرانس کے سفیر کو نکالیں گے. میں آپ کو جج کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ اتنی کمتر بات کر رہے ہیں, نکالیں گے. میں کہتا ہوں جنگ کریں گے فرانس کے ساتھ. تو پھر تو میرا موقف زیادہ سخت ہو گیا نا, میرا موقف زیادہ بڑا ہو گیا. اور اس موقف کی بیس پہ میں یہ کہہ دوں کہ جناب یہ جو سفیر کو نکالنے والی بات کر رہے ہیں تو بڑی ماٹھی سی بات کر رہے ہیں. یہ کیا عاشق رسول ہے؟ میں عاشق رسول ہوں. میں کہتا ہوں سیدھا تلوار اٹھاؤ اور فرانس پہ حملہ بول دو, حملہ کر دو فرانس پہ. یہ ہو رہا عاشق رسول. لیکن یہ غلط ہوگا. میرے نزدیک عشق رسول کا اور پیمانہ ہے. میرے نزدیک گستاخ رسول سے بدلہ لینے کے لیے اور طریقے کار ہوں گے. آپ کے نزدیک گستاخ رسول سے بدلہ لینے کا ایک اور طریقہ ہوگا. اگر آپ میرے طریقے سے اختلاف کر رہے ہیں تو مجھے حق نہیں پہنچتا آپ کو عشق رسول کی کیٹیگری سے باہر نکالنے کا. آپ سے میں اختلاف کر رہا ہوں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے عشق رسول کی کیٹیگری سے باہر نکال دیں. یہاں پہ میرا اختلاف صرف سامنے آتا ہے. البتہ رپورٹ جو میں آپ کو دے چکا ہوں وہ یہ ہے, خندق کھد چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لبیک کے کارکن جو ہیں, جو سپورٹرز ہیں, جو اس قافلے کا حصہ ہے, وہ اگلی کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے دوستوں اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.